कशी आहाय तुमी सगळीं सजमता तुमी सगळीं बरी आहाय मो आनी आमी बी बरी आहाय. सो आयज आमगे बिगस्ट ड्रीम मायलस्टोन जे आमी अचीव केला तें हांव तुमकां रिवील करपा येयलां. तेज्या पयलीं हांव तुमकां सांगतलें द स्ट्रगल्स आमी फेस केले जेन्ना हें ड्रीम अचीव कोत्ता आसतना. बिकॉज नो ड्रीम इज इम्पॉसिबल इफ यू ड्रीम इट एवरी डे अँड वर्क हार्ड टुवर्ड्स युअर ड्रीम. सो जेन्ना तुगे फॅमिली तुका सपोर्ट करना, जावं चेड्या सायडीन जावं चेडवा सायडीन तुका कोणालो सपोर्ट आसना तेन्ना तुगे ड्रिम्स तुका इम्पॉसिबल अशें दिसताय न्हू. लोक तुका जायते आणी मारताय, तुका घर ना, तुका देर ना, तुका भुरगीं नाय, तूं भुरग्याक कित्याक वचना, हाव मेनी किड्स यू हॅव, 0. हे सगळे आनी ते काळजां लागताय. बट आमी केन्ना गिव अप केलें ना. हांवें आनी फ्रेंसिसान आमगे एकूच ड्रीम आहलें दॅट बायींग आवर ओन हावस ऑर फ्लॅट. ओके, आमी कोणाक केअर केलें ना. जायते डिफिकल्टीज तुगे लायफा येतल्यो जेन्ना तूं तुगे ड्रीम अचीव कोत्ता तेदोना. बट यू हॅव टू वर्क हार्ड फॉर इट. आनी आमी तशें केलें. जायते डिफिकल्टीज आमी फेस करून म्हाका दिसता आयज आमी उबी आहाय. जो लोक आमकां आणी मारतालो, जो लोक आमकां सोकला उडोवपा ट्राय कोत्तालो, तांकां आमी केअर केलो ना. ना म्हूण आमी गिव अप केलो ना, ना म्हूण आमी सपनेवपा बंद केलो ना. हांव जाणा जायते पाटी लो फील जाता, कोण फॅमिली ना, केश कोन्न जातोलें, कोणा सपोर्ट ना, कोणा फायनेन्स सपोर्ट ना, जायतें आमकां फेस करपा पडटा. आनी जेन्ना तुगे फॅमिली तुजे बारा आसता, इट्स द बिगस्ट सपोर्ट तुका तुगे फॅमिली कडल्यान सो मेळटा. बट जीं कोण आमकां पयलीं सावन चोयताय आसतलीं तांकां खबर आसतली हांवें ऑलरेडी व्लॉग घायला हेजे वयर, पास्ट इज पास्ट. ओके, हांव जाणा जायते पाटी आमकां डिफिकल्ट जाता, जायतें ब्रेकडावन जाताय इमोशनली, फायनेन्शियली. तुका कोणूय तरी जाय पडटा जो कोण तुका सजमतलो. आनी त्या टायमार आमगे हेल्पा आमची सदां काल आहलो म्हणटाय तो आमगे अंकल आनी आंटी, आमगे भयणीगे सासमाय आनी सासपाय. आमगे ओन ब्लड घोडये आमचे बारा ना. फॅमिली सपोर्ट जेन्ना ना तेन्ना चड दूख जाता न्हू, जेन्ना तुका सजमोवपाक कोण ना. बट देवान घोडी तांकां धाडलाय. ती घोडी आमगे रोगत न्हू आसतलीं, बट तेमी आमकां केन्ना सपोर्ट करपा सोडलो ना. तेमी आमकां सदां सपोर्ट केला. जेन्ना आमगे डिफिकल्ट टायम येता तेदोना आमी जेन्ना तें फ्लॅट चोयलें, फायनल केलें, जेन्ना एडवांस दिवपा टायम येयलो तेन्ना आमकां मातशें डिफिकल्ट जालें. कित्याक तेन्ना आमगे घोव गेलोलो. बट आमी आमगे गोल्ड दवरलें, आंटीन आपणागे दवरलें, भयणीन आपणागे दवरलें, आनी ते सगळे पयशे मेळोन आमी तांकां दिले एडवांस. सो आनी 2 इन्स्टॉलमेंट उरलाय, एक आतां जुलाया आनी एक ऑक्टोबरा. ते एडवांस जालें म्हणटकूच मागीर आमी लोर्ना वयतलीं. नोव्हेंबरान जेन्ना आमगे घोव येता तेन्ना आमी लोर्ना वयतलीं आनी थ्रू लोन मागीर तें कट जातलें. हांव जाणा जायतें डिफिकल्ट तें आमकां जातलें. इट वॉज नॉट अ इजी टास्क. बट देव मनशाक केन्ना सोडना. तुवें तुगे वर्क हार्ड करपा जाय. इट्स ऑल अबावट युअर हार्ड वर्क. इट्स ऑल अबावट द पॉजिटीव एनर्जी. इट्स पॉजिटीव थॉट्स तुवें दवरपा जाय. तुवें चिंतपा जाय की आपूण हें अचीव कोत्तलो आयज ना फाल्यां, तेन्ना की तूं अचीव करपा पावतलो. आमी अचीव करपा शकताय जाल्यार विदावट अ फॅमिली, फायनेन्स तुका कोण कोन्ना, तुवें करपा जाय जाल्यार म्हाका दिसता तुवें बी अचीव करपा जाता. इट्स जायते पाटी आमी चिंत्ताय न्हू की फॅमिली आहलो जाल्यार बरें जाता आसलोलें, सपोर्ट आहलो जाल्यार बरें जाता आसलोलें. इट्स नॉट अबावट फॅमिली आनी सपोर्ट एक पाटी. कित्याक जेन्ना तुका फॅमिली आसता तेन्ना ती आपणागे अशी तुका माननाय. सो केसलो फायदो फॅमिली आसून. इट्स ऑल अप टू यू. तूं केश कोन्न तुगे ड्रीम अचीव कोत्ता तें तुजेर आहा, तें जोण एकल्याचेर आहा. सो येस, फायनली आमगे हार्डवर्क आमगे सपोन पुरी जाता. आनी इट्स अ फ्लॅट, 2 बेडरूम फ्लॅट तें. ओके, एक कॉमन वॉशरूम, हॉल, वन
मास्टर बेडरूम आनी एक नॉर्मल ओके आनी गॅलरी. सो सॅम्पल रेडी जातलें बाय सप्टेंबर म्हणल्यार दिसता म्हाका. हांव तुमकां दाखोवपाक ट्राय करतलें. आनी इतलें म्हाका सांगपाक जाय आसलें की जेन्ना तूं ड्रीम करता तेन्ना तुका जायत लोक आनी मारतलो, जायत लोक तुका सगळ्या घालपाक ट्राय करतलो, जायत लोक तुजेर चाडवतलो. बट तूं गिव अप करनाका. विदावट फॅमिली आमी केलें जाल्यार तुवें बी करपा जाता. सो नो ड्रीम इज इम्पॉसिबल इफ यू ड्रीम इट एवरी डे एंड वर्क हार्ड टुवर्ड्स इट एवरी डे. सो हें म्हाका केन्ना सांगपाक जाय आसलें बट टायम सारको नासलेलो. सो आयज रिवील करुया म्हणलें आनी आयज संडे न्हू. सो सगळ्यांक चोवपाक मेळटलो हो व्लॉग. 2028 तें रेडी जातलें बिकॉज इट्स अंडर कन्स्ट्रक्शन. आनी हय आतां आमी आमगे भुरग्यां वचपा जाता. मुगे घोवा जायतें उणेंपण भोगता. म्हाकाय भोगता की भुरगीं ना म्हूण आतां आमगे बाबा आहा. बाबा चोयल म्हणटकच मातशें जाता न्हू तें आपणागे येवन आसपा जाय अशें म्हूण आपणागे येवन भुरगें. सो आतां तितली स्ट्रेस ना बट आमी लोन घेतली आतां लोन घेतली बँका थ्रू. 20% आमी पे केला ओके आनी 80% उरला. आमी भांगरा लोन काडला. आंटीन आमकां हेल्प केला, आमगे भयणीन म्हाका हेल्प केला. प्लस आमगे दोगांयलें भांगारतून आमी बँकान लोन घेवन आमी थिंग एडवांस दिलाय. जायते फायनान्शियल प्रॉब्लम आमी फेस केला हें ड्रीम अचीव करता आसतना. सगळें तें सॉल्व जातलें आयज ना फाल्यां. इतलो विश्वास आहा म्हाका. म्हाका दिसता तुगे काडीच आनी मन साप आसपा जाय. कोणागे वायट तुवें चिंतपा जायना. प्लस तुका कोणाली जेलसी आसपा जायना. जेन्ना तूं कितें अचीव करपा सोदता तुगे लायफान जियेता आसतना म्हाका दिसता तुका कोणाली जोडून आसपा जायना. तुवें तुगे वर्क हार्ड करीत रावपा जाय. गिव अप करपा जायना. मेन म्हणल्यार तेंच गिव अप करपा जायना दुसऱ्यांगे आयकोन. हांवें बी जायतें इमोशनल ब्रेकडावन जातालें. घर ना केश कोन्न जातलें, भुरग्यां वचपा जाय, एज वयता, जायते क्वेश्चन मुगे आहलोलें तकलें. त्या टायमार मुगे घोवान आनी मुगे भयणीन इमोशनली जायतो म्हाका हेल्प केला. मुगे भयण म्हाका सदां म्हणटा तुगे जातलें, बरें करून जातलें, तूं टेंशन घेयनाका. आंटी अंकल आमगे ओन ब्लड आमचे बारा आसना यू नो एक पाटी. बट भलतो मनीस तुका सपोर्ट करता आनी वयर काडटा. सो म्हाका दिसता तांकां आमी एप्रिशिएट करपा जाय जेन्ना आमकां असली मनशां मेळटाय तेन्ना. आनी जोण एकल्यागे नशीब तें. ऑल्सो हांव मुगे घोवा एप्रिशिएट करपा सोदता. तो सगळें एकलो चोयता. एकले कोणागे सपोर्ट नासतना सगळें फायनान्स तो चोयता. तो त्रास काडटा थिंगा आमगे घर देर बेगीन जावपा. एक्चुली नोव्हेंबरा 8 तारखे येवपा आहलो तो बट तेणें क्रुजींगूय बी वाडयला बिकॉज पयशांक गरज आहा न्हू. लोना घालपा जाय, जायतो प्रोसिजर आनी उरला. सो तुमी मागाय आमचे पासत आमगे सगळीं बरें करून जाल्या पुरो म्हण. आनी जो कोण घरा ट्राय करता घर तेंगे घर घेवपा वो जाग घेवपा फ्लॅट घेवपा तांकां आमगे मागण्यांन आमी दवरया. तेमी बी बेगीनू अचीव केल्या पुरो. तेंगेल्या लायफान ही खुशालकाय घर घेवपाची वो फ्लॅट घेवपाची बेगीनू येयल्या पुरो. दाडी आमगे ऑपरेशन बीन आहा. सो तुमी एक धाकलेंशें ऑपरेशन तें कितें ती वांकडी येयला ती नॉर्मल दाडी भाशेन काडपा जायना. ताका लागून एक धाकटेंशें ऑपरेशन आसतलें हिंगा ती दाडी काडपा. सो म्हजे पासत मागाय तुमी ओके 30 तारखेर ऑपरेशन. आनी आमी सगळ्यां पासत मागया जो कोण बरो ना हॉस्पिटलां घरांनी तळमळटाय ओके आमी मागया तेंचे पासून तांकां बेगीनू पिकोवन मेळ्ळ्या पुरो म्हूण देवान तांकां बरें केल्या पुरो. आनी जाय जाण ऑपरेशन बीन कोत्ताय ह्या दिसांनी तेंगे कसलें ऑपरेशन आसताय. सो आमी देवा बरें तेंचे पासत थंय मागया. आमचे पासत मागता आसतना दुसऱ्या पासत मागो आमी विसरपा जायना. आनी नो ड्रीम इज इम्पॉसिबल सदां उगडास दवरया. सो हांव अपडेट दित रावतलें तुमकां. आतां ऑलरेडी रिवील केलें म्हणटकूच हांव तुमकां सोका अपडेट दित रावतलें ओके. चलो बाय टेक केअर मोगासम.